اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذوه فغلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ درود پاک سارے پڑھ لو اور بلند آواز نال تاکہ ساڈے تے تواڈے تے سونا اللہ راضی ہو جائے، مدینے والے سونے نبی سلطان بھی راضی ہو جان. ایک دفعہ سارے بلند آواز نال پڑھنا ہے جناب محمد تھوڑی جی آواز کھول ماڑی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے. آج دیس خطبہ جمعہ اندر اللہ پاک دی خاص رحمت اور توفیق نال سونے اللہ دے سونے فضل نال اپنے ماں باپ اساتذہ اور مخلص یاراں پراواں دی دعا نال انشاءاللہ پچھلے جمعہ میں تانوں دسیا سی کہ میں اس جمعے لفظ 70 تے کچھ بیان کرنا چاہنا. دعا فرماؤ میرا اللہ صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے ایک یار نے بڑے پیارے مخلص بڑی محبت والے بھائی شیخ قاری عبدالغفار جگنو صاحب خوشاب دے رہن والے، انہاں دی اے بڑی چاہ سی بڑی خواہش سی اے مضمون اے انہاں دی خواہش تے انشاءاللہ میں بڑے اختصار دے نال ہن تساں ساریاں میرے والے ویکھنا میں تواڈے چہرے والے ویکھ رہا اتوں آواز آئے گی ایک دوجے نو تا تسی ویندے رہندے ہو آسمان تو میری اتردی رحمت والے ویکھو. حضرت جی گنتی اگر گنتی کیتی جائے نا ایک تو شروع ہو جاؤ تے 100 تک انشاءاللہ اللہ دی رحمت نال اللہ دے فضل نال ہر ایک حرف تے نا 1 تے 2 تے 3 تے 4 تے 5 تے 6 تے 100 تک ایک حرف تے انشاءاللہ میرے دل دی خواہش تے ہے. بہرحال جو آج میں دسنا چاہنا وہ ہے 70 جڑا لفظ ہے نا اے اللہ پاک نو بڑا پسند ہے. لفظ 70 تو ساکھنے یہ نہیں سمجھ آئی 70 لائی جانا ہے. کوئی گل بھی سنا پھر سن لو دھیان نال
اللہ نے بار بار لفظ 70 بولے ہیں، سونے نبی نے بار بار لفظ 70 بولے ہیں۔ اتھوں ثابت یہ ہوتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے اے لفظ نال سونے رحمان نو بھی پیارے، مدینے والے نبی سلطان نو بھی پیارے۔ اللہ پاک فرماندے نے ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراع، میں قیامت والے دن سن لو دھیان دے نال، اللہ پاک دا قرآن آندا ہے میں قیامت والے دن جس ٹائم جہنمی جہنم نو چلے جان گے، حضرت صاحب سن پھر دل تے ہاتھ رکھ کے کیڑی جہنم جیندہ تذکرہ ہو رہا ہے نا، 70 ذراعاً، ایک کیڑی جہنم جنوں اللہ پاک 70,000 لفظ 70 دا استعمال ہے، اللہ پاک 70,000 اے جہنم نو اللہ پاک نکیل پا دیں گے۔ لفظ 70 دا استعمال ہویا ہے، یعنی جہنم نو 70,000 نکیل پائی جائے گی نا۔ اگے آ جاؤ، ایک ایک لگام دے نال اللہ پاک دے 70,000 فرشتے ہون گے، اینو نکیل بھی 70,000، اینو ہر نکیلوں پھڑن والے فرشتے بھی 70,000 نے۔ ایتھوں ثابت ہوندہ ہے اللہ نو پتہ نہیں لفظ 70 نال کیوں اینا پیارے۔ اگے سن لو قرآن آندہ سلسلۃ ذرعھا 70 ذراع، جس ٹائم جہنمی جہنم نو جان گے نا، اللہ پاک دا قرآن آندہ اسی اینا نو 70 اینا دی دوبرزانی حافظ شیخ مفسر قرآن مولانا سن لو، مولانا اور تسی علماء نو تے مولانا دے ہو، میں صحابی نو ہی کہن لگا، مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اے بیان کر دینے ان دی تفسیر یا 70 ذراع، 70 تو مراد اللہ پاک 70 زنجیراں جہنم دیاں 70 زنجیراں اے انسان دی دوبر سانی پیٹھ سانی اے فرشتے پاک منہ چو نکال دیں گے 70 زنجیراں۔ اے تھے بھی لفظ 70 استعمال کیتا گیا ہے نا۔ سن پھر تیان دے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آ جائے نا، ایک باری اونچی پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سارے مر جانا ہے نا، سارے قبر چلا جانا ہے نا، پتہ نہیں اساں کل اس ٹائم پتہ نہیں مٹی دے اوتے ہونا یا تھلے ہونا۔ اوے نانا ایویں لمیاں امیداں لایا کر، اوے جوڑ میاں جوڑ پاویں لاکھ تے کروڑ تیرے کھان والے ہور تینوں قبر وچ پاون گے، تیرے پیناں تے پراں بہ کے کرنگے سلام، تیری بیوی دا نکاح کتے ہور دے پڑھاون گے۔ حضرت صاحب مرن تو بعد نا جی اللہ نے مقدرہ جے لکھی ہوئے گی، حضرت جی تھوڑی سوڑی جی سامی اے قبر والی
یہ بھی پتہ نہیں نصیباں چ ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ حضرت صاحب اے 3.5 ہاتھ 3.5 ہاتھ اے قبر دی جگہ پتہ نہیں ملنی ہے کہ نہیں ملنی۔ حضرت صاحب اے کفن دیاں چادراں اے پتہ نہیں ملنیاں نے کہ نہیں ملنیاں۔ اور وارث نام کر مان وارثاں دا اور رب بے وارث کر مار دائی۔ حضرت جی قبر چ جانا ہے نا او سانوں تے قبراں ویسے ہی بھول گئیاں نے۔ اے قبرستان دے کولوں لنگ جانے حضرت جی کدی قبراں والے دھیان ہی نہیں گیا نا، لیکن قبر پچھوں آوازاں مار گیا دیئے اور کہندی قبر غافلا اے دنیا گھڑی دی گھڑی قبراں دی اور کہندی قبر غافلا ایتھے آترے دادے پیو ماں ایتھے پہی اور کہندی قبر غافلا دنیا گھڑی دی گھڑی ضائع عمر نہ گوائی موت سر تے کھڑی ایک دن ہوئے گی آخیر بن کے آویں گا فقیر اے چھڑ کے دنیا دی جاگیر جدوں با موت نے بھڑی کہندی قبر غافلا اے دنیا گھڑی دی گھڑی۔ ہون جو دسنا چاہنا نا سن لو قبر چے جان تو بعد ہونا کی اے قبر آپ دس رہی اے حدیث دا ترجمہ کہندی قبر کی آندی آندی تینوں میں سمجھاواں اوے نانا تینوں میں سمجھاواں میریاں سخت سزاواں اے 70 ہاتھ اے غور کرنا لفظ 70 آگئی ہے 70 ہاتھ پیچھوں ہاٹے ہاٹے آواں ہڈی روے ناظرین کہندی قبر غافلا اے دنیا گھڑی دی گھڑی۔ میرے نبی سونے آکھیا ہے نا قبر چے جان تو بعد سما مالتا ہوں موتان تو بعد فاکباران قبر چے چلے جانا۔ ایک قرآن چے بھی لفظ قبر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر تسی قبران چے پیش ہونا ہی ہونا ہے۔ حضرت صاحب بے نمازی سگٹاں پینالا بے نمازی حضرت صاحب شراباں پینالا ماں پیانوں گالیاں دینالا اور سن لو تیاں پہنا دے حق مارنالا اور غیبتاں کرنالا اور پشاب دیاں چھٹاں پانالا۔ میرے نبی آگیا ہے نا 70 70 70 اند کر کے 70 ہاتھ ایک قبر پچھوں ہٹ ہٹ کے وجدی پئی ہے نا جے مومن دی قبر ہے نا اللہ پاک مسلمان مومن نمازی دی قبر ماں پیاں دے فرما بردار دی قبر اوے سگٹانا پینا لیاں دی قبر او بیٹیاں بہناں دے حق ادا کرن والیاں دی قبر اوے تہجد نماز پڑھن والیاں دی قبر اور راتاں نوں اٹھ اٹھ کے نا چھپ چھپ کے نیکیاں کرن والیاں دی قبر اپنی اکھاں چ دل چ اللہ دا ڈر پیدا کرن والیاں دی قبر اے جیسا ٹائم مبشر تے بشیر پیچھے ہٹن گے اللہ دی قبر 70 ہاتھ کھول دے گا نا 70 70 ہاتھ اللہ دی قبر کھول دے گا۔ ایک قبر چے بھی لفظ 70 استعمال کیتا گیا ہے جہنم چے بھی لفظ 70 استعمال کیتا گیا ہے۔ حضرت جی ہن دنیا تے آ جانا قبر چے بھی لفظ 70 تے جہنم چے بھی 70 ہن دنیا تے آ جا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد پڑھ لو درود پاؤ سارے پڑھ لو اللہ تنوں درود پڑھ دیں موت آ جائے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی آنکھیں نا ہون در آکھا میرے والے چک لو جیسا ٹائم کوئی مسلمان پرام ایندہ گوانڈی ایندہ رشتہ دار ایندہ یار ایندہ بیلی ہے ہون تے خیر پاجیاں رہ گیا نے میرا خیال ہے بھی او میں بیمار ہویا سا
फलाना आओ आया सी मैं ते तां जाना है, एवें मूँह रखन वास्ते जांदा भी। हुण जे मुसलमान भरा फौत होया उत्थे भी मूँह विखाण लई चले है, नेकी लैण लई को नहीं चलिया यार मूँह मत्थे लगने आ, चल यार मत्था डम आईए। उत्तों बाद आंदी बह जा आराम नाल घर मत्था डम बना लिया, मैनू तेरे मत्थे डमन की लोड़ नहीं। हजरत साहब अल्लाह दी रज़ा दिल च होए ना, अल्लाह दी रज़ा, मेरा अल्लाह राजी हो जाए, मेरा सोना अल्लाह राजी हो जाए। और पुछ लो जाके वेखो अंबिया दी सीरत, उन्हां दिल च इक्को ही गल सी साडा अल्लाह राजी हो जाए। और सहाबा दी सीरत वाले वेख लो इक्को दिल च गल अल्लाह राजी हो जाए। और इमाम बुखारी दी सीरत पढ़ के वेख लो, इमाम बुखारी दे दिल च इक्को गल है, ए बुखारी लिखिए अल्लाह राजी हो जाए। इमाम मुस्लिम दे दिल दी ख्वाहिश है मेरा अल्लाह राजी हो जाए। इमाम नसाई, अबू दाऊद, इब्ने माजा और इमाम तिरमिज़ी और मिशकात, इमाम मिशकात लिखन वाले हजरत साहब हर एक दी ख्वाहिश है साडा अल्लाह राजी हो जाए। हुण अल्लाह दी कसम 90 नहीं बल्कि 95% लोग नेकियां दिखलावे दियां आ गई ने, लोग वेख लैन हा हा ते वाह वाह ते बल्ले बल्ले हो जाए। मेरा मुंह मत्थे लगन वाला जनादा मैं भी पाड़ा वा, पता लगे फलाना यार जनादे ते आया सी। हजरत जी ये ना बल्कि अल्लाह की रजा हो कि मैं अल्लाह वास्ते जा रहा हूँ। सोने नबी आखिया मैं नहीं आखिया, ओ बुखारी दी हदीस हजरत जी सुन लो। ओए मेरे सोने नबी आखिए जरा बंदा किसी बीमार दी बीमार पुरसी करन ली अपने घरों बाहर पैर रखिया सो, इन्हें कुछ हाले नेकी एक भी नहीं की, ना जुबान चो बोली है ना इन्हें किसी को पैसा दिता है, हाले घरों बाहर निकले हैं। इनके जिन च ख्याल है कि मैं फलाना भरा फलाना बेली फलाना यार साडा नमाजी मस्जिद का नमाजी यार ओ बीमार है, मैं उनके घरे अल्लाह की रजा की खातर उन्होंने चलो मुँह नाल पोछी आवां। ओए भरावा वीरा तू साडा भरा है, साडा यार है, बेली है, साडा इमाम है, तू बीमार हो गई है। ओए भरावा अला फाड़ी ये नहीं आखना कोई मेरे लायक होवे, एडा तो मेरा ख्याल है गिरिया कोई नहीं, जरा आखे जी हाँ तेरे लायक आया जेड़ा ना मेरे लायक होवे, एवें मूँह दी गल इवें नहीं आखना बल्कि जाके ना इंज करके फड़ा देने पैसे, आई लो जी पैसे लै लो, आ साडा तू गुआढ़ी है, तू गरीब है, तू माड़ा है, तू बीमार है, अं घरों बाहर निकल पिया बाहर निकल पिया। हुण इनू सवाब किन्ना मिलन लग्या, आओ हदीस पासे इत्थे भी लफ्ज़े 70 इस्तेमाल होएगा। ओए मैं नहीं आखिया सोने नबी आखिए जरा बीमार दी बीमार पुरसरी घरों बाहर निकल पैंदा जब तक घरे मुड़ के नहीं आएगा, एक घंटा बाहर रवे दो रवे इन्ना लंबा सफर करके जा रही है, जब तक बीमार दे कोल बैठा रहेगा। मैं अल्लाह दी कसम खा के कह लगा हदीस पाक दे लिखी है इस बंदे वास्ते 70,000 फरिश्ते आसमान तो रहमत दी दुआ करते रहते ने। 70,000 फरिश्ता इनके वास्ते ये किधर जा रहा है, सिर्फ मुँह नाल पुछण जा रहा है भाई तेरा की हाल है, उनके वास्ते दुआ करो। और अगली भी हदीस सुन लो भाई जरा बीमार को जाओ ना, हुण हदीस पा के बीमार को दुआ कराओ, बीमार को दुआ कराओ, अल्लाह बीमार दी दुआ रद्द नहीं करदा। हजरत जी बुखारी च लिखी है हुण ते सक्का भरा दे घरे जाण लई तैयार नहीं, हुण चाचे दे पुत्र घरे असी जाण लई तैयार नहीं, हुण ते सकी भैन दे घरे जाण लई तैयार नहीं, हुण मुलाजम बीमार हो गई है, ये हकीर जानदा है मुलाजम दे घरे पुछण लई जाण लई तैयार नहीं। और सदके जावां ओए कुर्बान जावां सोने नबी, ओए मैं सारा जग बाहर छड्डां तुहाडी जुत्ती तो, मेरे सोने नबी बुखारी च लिखी है एक यहूदी बच्चा सरकार दे कोल उठदा बहिंदा, मेरे सोने नबी एवं सहाबा नूं पूछया 2-3 दिन तो बच्चा नज़र नहीं आ रहा, खैर ते है? सहाबा कहन लगे सोनिया बीमार पे, आ फरमान लगे बुखारी दी हदीस जे ओ बीमार है तो उठो मैं मुहम्मद दी बीमार पुरसी करन लई चलिया वां।
کدی تم ہی کدی آپ دے شریک دے کرے گئے ہیں اور کدی تم ہی آپ دے جنہ لڑیا ہیں اندے کرے کدی گئے ہیں پوچھن لی ساڑھے تاں دل پرے پینے حسد دے نال بغض دے نال کوڑ دے نال کینے دے نال حضرت جی جندہ دل پریا پیا کوڑ نال انہیں جنت چے ککھ نہیں جانا انہیں جنت دے لاگے بھی نہیں جانا جندہ دل پڑیا پیا حضرت صاحب آپ دے دل صاف کر لو کوئی ماڑا غریب کوئی ہمسایا بیمار ہو جائیں ساریاں گلاں پلا کے اندے کرے بیمار پرسلی جائے کرو 70,000 فرشتہ مفتی دا نہ پیسہ لگا نہ زور لگا تے 70,000 فرشتہ اندے واسطے بخشش دی دعا کر رہے ہیں اچھی کہہ چھڑو سبحان اللہ اور لفظ 70 سن لو کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد درود پاک دیاں باز آ جائے ایک دفعہ اچھی پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہون ذرا میرے والے ویکھنا حضرت جی گل سن لو کن کھول کے سن لو میرا سونا اللہ اے دنیا دی گل سنا رہا دنیا دی قیامت دی نہیں قبر دی نہیں حشر دی نہیں میرا سونا اللہ کہن لگا سونے میرے اللہ نے قرآن چے کہہ دیتا ہے استغفر اللہم او لا تستغفر اللہم ان تستغفر اللہم 70 مرہ سونے اے جندہ جنازہ پڑھان لینا آپ دے صحابہ نوں کہہ رہے ہیں صفحہ بنا لو اے جندہ جنازہ پڑھان لینا آپ دے یارانوں کہہ رہے ہیں صفحہ ٹھیک کر لو صفحہ بنا لو میں تیرا رب پیا بولنا جبریل آ کے قرآن لے کے اسے ٹائم ہی مدینے آ گئے سونیا صفحہ نہ ٹھیک کرانا جبریل کیوں نہ کراؤں آکھیا پہلے اللہ دا قرآن سن لو اللہ دا پیغام سن لو میرے سونے نبی کہنے لگے جبریل اللہ دا کی پیغام ہے اے تا میرے پیچھے نمازاں پڑھدا ہے نا جبریل اندی تاں داڑھی بھی سینہ کج دی پئی ہے نا جبریل اے تے میرے سامنے بیٹھ کے اے تا میرے ممبر دی باں پھاڑ کے میرے پیچھے جمعہ پڑھدا ہے نا جبریل اے تا میرے کول بیٹھا ہوئے نا اے تے میریاں تعریفاں بھی بڑیاں کردا ہے نا جبریل ایندا جنازہ میں کیوں نہ پڑھاں میں صفاں ٹھیک کیوں نہ کراں اللہ دا قرآن آندا استغفر اللہم او لا تستغفر اللہم ان تستغفر اللہم 70 مرہ سونے ہم ایک بارہ صفحہ ٹھیک کرا رہے ہیں نا ایک بار نہیں 2 بارہ نہیں 3 بارہ نہیں سونے ہم میں تینوں شان نہیں دے دیتی ہے نا اللہ کنی شان دیتی ہے اللہ پاک فرمان لگے ہون دا لفظاں تے غور کردہ جائیں تیرا سینہ حلا دیاں اللہ پاک فرمان لگے اندہ جنازہ نہ پڑھائی پیچھے ہٹ جاں یا اللہ کا دے واسطے اللہ پاک فرمان لگے سونے جا تیری امندہ میں 70,000 بندہ بغیر حساب دے جنت جا جنت چے لے جائیں اللہ سونے نہیں میں جنت چے 70 لفظ 70 استعمال ہے میں 70,000 نہیں لے کے جانا اللہ پاک فرمان لگے سونیا تو کہ میرا راضی اللہ امت بڑی وڈی ہے یا اللہ 70,000 بندہ تھوڑا ہے نا اللہ پاک فرمان لگے ایک ایک بندے دے نال میں تواڈے منہ حالا میں سونیا ایک باری اے ہون سونے حالا دی ایک ایک بندے دے نال میں 70,000 بندہ بغیر حساب دے جنت ٹور دیاں گا پر محبوبہ اندی میت کھو کے 70 وارہ بھی آگے میں نو معاف نہیں کر جا 70,000 تو کہتے تو ٹلا جا پیائیں ایک ایک دے نال 70,000 لے جائیں پر انہوں 70 وارہ بھی سفارشاں کریں میں انہوں نہیں معاف کرنا لفظ 70 استعمال ہو رہے ہیں سن لو 70 لفظ بار بار سن لو پھر کن کھول کے سونے میرے پاک محمد درود پاک دی آواز آ جائے
ایک دفعہ سارے پڑھ لو بار والے بھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی دے اسلام تے کفر دا پہلا مارک ہے تے میرے نبی نے میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا میرے نبی دے صحابہ نے کنے کافر مارے سن جنوں پتہ ہو تے بولے نا میرے نبی دے صحابہ نے کنے کافر مارے سن 70 مارے سن میرے نبی دے یاراں نے کنے صحابہ نے کنے کافراں نو ہاتھ کڑیاں لائیاں بولتے پونا 70 مارے 17 نو ہاتھ کڑیاں لائیاں اے اللہ نو لفظ 70 نال ویسے ہی پیارے حضرت جی جنگ احد دے میدان دے اندر میرے نبی دے 70 صحابہ شہید ہو گئے احد دے میدان جی ایتھے بھی 70 دا 70 آ گیا ہے نا 70 صحابہ شہید ہو گئے ایک میرے نبی دا صحابی ہے نا ایندانا عبداللہ بن جاش احد دے میدان دے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے نے تے 70 صحابی نو زخم آئے نے سبحان اللہ ہی کہہ دیو صحابہ بھی 70 شہید تے بولو عبداللہ بن جاش نو زخم بھی اللہ بار بار لفظ 70 استعمال ہو رہی ہے سبحان اللہ کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی نے یمن دے والے کاریے قرآن بھیجے یمن والے کاریے قرآن بھیجے ذرا بول کے دسو نا دی تعداد کنی سی بار والے بھی بولو یمن دے والے کاریے قرآن گئے کنے کاری گئے 10 نہیں 20 نہیں 30 نہیں 40 نہیں 50 نہیں 60 نہیں 70 کاری گئے نا یمن والے میرے پاک محمد دے اگے آ جام دنیا تے دس دا جاواں 70 لفظ اللہ نو کنا پیارے جڑے میرے پاک محمد دے صحابی اصحاب صفا سونے نبی دی مسجد چے بے کے پڑھ دے سن سرکار دی مسیح تے بے کے نا او صدقے جان او نا طالب علم دی شان دے کیا کہنے جنہ دا شیخ الحدیث میرے پاک محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جی اصحاب صفا دی تعداد کنی طرح بولتے پو نا اصحاب صفا دی تعداد کنی او بھی 70 اصحاب صفا میرے پاک محمد مدرسے جامعہ دے طالب علم اونا دی تعداد بھی اینا دی 70 نا حضرت صحابے تھی بس نہیں نا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آ جائے نا ایک دفعہ بار والے بھی پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی آکھیا نا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جس ٹائم فوت ہوئے نا حضرت سعد اینا دی وفات نا اللہ دار شیف پاک بھی کامب گیا ہے نا او سعد توڑے مقدران دے کیا کہنے او سعد توڑے نصیبان دے کیا کہنے حضرت سعد دی جان نکلیے نا آ فرمان لگے میرے صحابیوں میرے سعدنوں ذرا کفن دفن دا انتظام کرو نا صحابہ کفن دفن دا انتظام کیتا نا آپ سرکار نے اپنے پیر مبارک ادھے زمین تے لائے نا میرے نبی بابا پرنے ٹور پینا صحابہ کہن لگے فیدا کا بھی و امی ساڑھا ماں پیو قربان جائیں ادھے پیراتے کیوں ٹور دے پینا سونے نبی آگے اوہ میرے صحابیوں اللہ نے آسمان تو 70,000 فرشتہ نازل فرما دیتا ہے نا
میرے ساتھ دے جنازے تے نا اللہ پاک نے 70,000 فرشتہ نازل فرما دیتے ہیں. حضرت جی اگے آ جاؤ. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود پاک دی آواز آ جائے نا. ایک دفعہ بار والے بھی پڑھ لو, میں تمہیں بار بار درود پاک پڑھانا رہنا ہے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے نبی دا صحابی نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو زیادہ 5,000 تو پر میرے نبی دیاں حدیثاں بیان کرن والا ابو ہریرہ. حضرت جی کوئی بھی حدیث دی کتاب نہیں نا جتھے نہ لکھیا ہوئے ان ابی ہریرہ ان ابی ہریرہ میرے سونے نبی دا صحابی نا میرے سونے نبی کو لایا نا آ کے آندہ سونے مینوں شوق ہے میں تواڈیاں حدیثاں یاد کراں. مینوں جذبہ ہے نا میں تواڈیاں حدیثاں یاد کرنا. حضرت صاحب اوے قرآن دے حافظ تے قاری اے لکھاں مل جان گے پر بخاری دا حافظ لبیاں لبے گا. حضرت صاحب مشکات دا حافظ اے لبیاں لبے گا. اوے نسائی دا حافظ اے لبیاں لبے گا. اوے ترمذی دا حافظ اے لبیاں لبے گا. ابن ماجہ دا حافظ اے لبیاں لبے گا. ابو داؤد دا حافظ اے لبیاں لبے گا. اوے مسند احمد اے کیڑی مسند احمد اے کون امام احمد امام بخاری دا استاد. اوے مسند احمد اے دا حافظ لبیاں لبے گا. اے موطا امام مالک ایندا حافظ لبیاں لبے گا. اے بلوغ المرام ایندا حافظ لبیاں لبے گا. او صدقے جاواں اے کون ابو ہریرہ جن نے 5,000 تو پر میرے پاک محمدی حدیثاں زبانی بیان کیتیاں نے. ایندا نا حضرت ابو ہریرہ اے تیرے اللہ کے اندر نا اے تیرے پورے ضلع قصور اندر اے پورے ضلع دی گل کر رہے ہیں میں کیوں انصاف دی گل کرنی چاہیے دی. حضرت صاحب قرآن دے قاری تے ہر پنڈ چے مل جان گے. اوے قرآن دے حافظ تے ہر پنڈ چے مل جان گے. اوے بڑے بڑے تقوی والے تے مل جان گے. بڑے بڑے علم والے تے مل جان گے. پر اللہ دی شان اوے تیرے چونیاں شہر اندر ایک نبی نے ایک قرآن دا قاری بھی تے نال مکمل بخاری دا حافظ بھی ہے نال مشکات دا حافظ بھی ہے. ایندا نا قاری محمد اکبر اسد صاحب حافظہ اللہ تعالی میرے شیخ میرے مربی اونیاں سانو قاریاں نو اج دے قاریاں نو اونیاں ایتاں یاد نہیں جنیاں ماشاءاللہ قاری صاحب نو زبانی حدیثاں یاد جڑی مرضی حدیث پوچھو او صدقے جاواں. اوے بخاری دی کتاب ایڈی موٹی کتاب بخاری دی اے زبانی آپ دے سینے چ محفوظ کرنی تے ہے بھی اکھاں تو نبی نے اے اللہ دی رحمت یہ اللہ دے فضل تو بغیر گل نہیں جے بندی. اور رحمت کرن تے آوے ایک نبی نے نو حضرت صاحب بخاری دا حافظ بنا دے مشکات دا حافظ بنا دے. اے اون دیاں مرضیاں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. اللہ دا میرا فضل ہے میں زمین تے جندے تے جامع کر دیاں دنیا دی کوئی طاقت اینو فلا رات دالی فضلی ہی میرے فضل نو نہ رک سک دیئے نہ ٹوک سک دیئے. واہ اللہ تیری شان دعا فرماؤ اللہ حافظ قاری اکبر اسد صاحب نو اللہ مزید ہور اللہ نہ دا سینہ کھول دے وے اچھی آمین کہہ چھڑو. اوے حدیث دی بڑی گل جے جتھے حدیث پڑھی جائے نا میرے بلے تکو جتھے حدیث پڑھائی جائے نا اوتھے اللہ دی رحمت برکت ہوندی. اے گھراں وچ نا قرآن پاک تے پڑھایا جاندا ہے قرآن پاک پڑھیا جاندا ہے پر حدیثاں نہیں پڑھیاں جاندیاں. اے بڑی وڈی ساڈے چ کمزوری ہے. آج جمعے تو بعد نا ہر بندہ پوے نخبۃ الحدیث لے لو بلوغ المرام یا یعنی کوئی بھی حدیث دی کتاب نا ترجمے والی لے
ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਰਾਤ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤਰਜਮਾ ਉਰਦੂ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹਦੀਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹਦੀਸ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਹਦੀਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ रहमत ते बरकत दा घर च नज़ूल हो जाएगा। साढ़े घरां च रिवाज ही कोई नहीं। ओए हदीसां भी पढ़िया करो, हदीसां सुनो, हदीसां उत्ते वेख के आप पढ़ो, बच्चों को पढ़ के सुनाओ। अजकल के बच्चे मोबाइल की जान छड़ते नहीं और अल्लाह जानदा ना जिहड़ा बच्चा रोंदा पिया होवे ना अगे मां दी सी पुत्र कलमा पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, हुण उस टाइम मोबाइल उस टाइम मां जड़ी ना मां हाजन उस टाइम टिकटॉक ला के ना ते आपदे बच्चे नूं मोबाइल फड़ांदी पई। ये यानी आगाज़ तरबियत ही मोबाइल तो शुरू हो रही। एवें ना करो, बच्चे नूं बच्ची नूं कित्थों बोली सिखानी है ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे पढ़ो, की आखना पुत्र पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी बच्चे दी बोली खुले ते कवे अल्लाह एक ही है, मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह दे नबी ने और खातमुन नबीयीन ने। आपदे बच्चे दे कन्ना च हदीसां दी आवाज़ पाओ, कुरान दी आयतां दी आवाज़ पाओ। हजरत जी ये तालब इल्म ये आंदा मेरा सीना मेरा ज़हन नहीं खुलदा, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। हजरत जी एक बार सुबहान अल्लाह की आवाज़ आनी चाहिए। ये कौन है जिन्हें आखी है मेरा हाफजा कमज़ोर है? ए कौन है जिन्हें आखी है मेरा सीना नहीं खुलता पिया? मेरी सरकार ने इधर मेरे वाले वेखना आ फरमान लगे अबू हुरैरा इन्ना शौक ही मेरी हदीसां याद करन दा। जी हाँ, अज सब तो ज़्यादा हदीसां दे रावी सब तो ज़्यादा हज़रत अबू हुरैरा क्यों ने? और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास 586 हदीसां बयान कीतियां। मां जी आयशा ने 2000 तो ऊपर हदीसां बयान कीतियां। वाह सदके जावां, अबू हुरैरा नूं कोई मां दा लाल हथ नहीं पा सकिया। सब तो ज़्यादा हदीसां हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, हजरत अली उल मुर्तज़ा दी हदीसां भी 500 तो ऊपर बयान कीतियां। पर सब तो अगे लगन वाला ज़ियाबी आ फरमान लगी अगे आए ना अई सरकार ने इधर वेखो अई अपना हाथ अई करके मेरे नबी ने आपदे हाथ लैके अई करके अपने हाथ लपेट के इत्थे ले आंदे, इत्थों उतां ले आंदे, गर्दन दे कोल आके सरकार ने दोवें हाथ अपने यार अबू हुरैरा दे सीने ते अई फेर दिते। सुभान अल्लाह दी आवाज़ आए, मेरे अल्लाह ने उस दिन तो अबू हुरैरा दा सीना ते हाफज़ा ही खोल दिता है। ते कहन लगे सोने मैं चाहना मेरे वाले वेखो 5573 यानी 5000 तो ऊपर हदीसां बयान आंदा। मैं चाहना सोने आख्या की चाहना है? आंदा मैं चाहना सोने कब्र ते जान तो बाद भी मैनू सवा मिले, की करा सवा मिले, कब्र तो डर बड़ा पिया आंदा है। हाय तुसी नहीं समझे मेरा ख्याल है। आंदा मैनू डर पिया आंदा कब्र च जाना है, डर पिया आंदा कोई ऐसा अमल दसो। सरकार आख्या अबू हुरैरा जज पुछ ही लिया ते रोजाना कुरान पाक पढ़िया कर, रात सौन लग्या कुरान पाक पढ़िया कर। अबू हुरैरा सोने नबी आख्या फौत तो होगा रोजाना तेरी कब्र ते 70,000 फरिश्ता के बख्शिश दी दुआ करेगा। लफ्ज़े किन्ना इस्तेमाल होया है पर किंदी शान च? कुरान पढ़न वाले दी शान च। सुभान अल्लाह च आखो। कुरान जरा बंदा रोजाना पढ़दा है। वैसे अज मैं इजाजत हो तो गल पूछ लवां, वैसे नेकी दी गल है, किसी नाराज नहीं होना, कोई फतवा भी ना लावे। ना तो मैं एडा साहिब इलम हाँ, ना कोई इन्ना इलम है तो ना कोई इन्नी अकल हैगी तो ना कोई इन्ना शौर है। बस एवें गुजारा पिया हुंदा है। चलो खैर उनकी रहमत का कोई कुछ ना करिश्मा है जिहड़ा मैनू आप समझ नहीं आ रहा। तो उनकी रहमत का कोई नज़ारा है। मैं मुँह आना पिया, कोई आखे तुसीं क्यों आखो,
کوئی بیچارہ کیوں آپ دے نیکیاں برباد کرے؟ کسی نو کی لوڑ ہے آپ دے نیک عمال برباد کرن دی؟ میں خود کہہ رہا کہ میرے کو علم نہیں، میرے کو عمل بھی نہیں، عقل بھی نہیں، شعور بھی نہیں، اور لکھ کے دیاں اتنے لکھ کے لاواں۔ بہرحال گل لے آ میرے سمیت ایتھوں شروع ہونا ہے، ایتھوں نہیں، ایتھوں شروع ہونا ہے۔ جے کسی ناراض بھی نہیں ہونا بھرا جی ایڈوانس معذرت، ماشاءاللہ مسجد بھریے ٹوٹیاں تکراں، اج کہڑے میرے بھرا نے صبح دی نماز باجماعت پڑھ کے سورہ کاف پڑھی ہے؟ لبی بانگ کھلی کرو ہاں بھلا، کسی نے کیمرہ نہیں کمانا، لو جی کر لو کمائی، بس بس۔ یہ اپنی سستی ہے، اپنی سستی ہے نا، سنے میں گل اپنی کرن دیا، اپنی سستی ہے۔ ہو سکتا ہے ممی نہ پڑھی، میں کہہ رہے ہیں اپنی سستی ہے، لیکن نہیں ہونی چاہیے دی، کیوں بے میں گل ہے کہ نہیں؟ صبح نماز باجماعت پڑھ کے سورہ کاف پڑھ کے نا تے پھر قبرستان جایا کرو۔ جمعہ نو کرنا کی چاہیے؟ نماز باجماعت پڑھ کے سورہ کاف پڑھ کے نا قبرستان جایا کرو۔ قبرستان تو آ کے 2 رکعتاں اشراق دیاں پڑھو تے پھر اس تو بعد 2 گھنٹے سونا بھی تے سو لو، تے اٹھ کے نا 10 بجے غسل کر کے خوشبو لا کے مسواک منہ چ ہوے تے شلوار گٹیاں تو اچھی ہوے، سر تے ٹوپی رومال ہوے، سونے کپڑے صاف پائے ہون، موٹر سائیکل تے بیٹھ جاؤ، گڈی تے بیٹھ جاؤ، جنہ کو جتھوں آ رہے ہے یا ٹر کی جنہیں کو آ رہے ہے ٹر پو، اتوں بعد آندی ایک پیر دے بدلے ایک سال دے گناہ تیرے معاف کر دیاں۔ بھائی ثواب کنا ہے؟ انشاءاللہ عمل کرو گے نا؟ پہلے یہ دعا منگو، اللہ مینوں بھی توفیق دے وے، میں پہلے تواڈے ورگا ہی ہاں، اللہ پہلے اچھی آمین چل آکھو نا، اللہ اے عمل پہلا مینوں کرن دی توفیق دے وے۔ چلو جی تا اچھی گل لے تے پھر وعدہ کرو انشاءاللہ اسی ہر جمعے سورہ کاف پڑھا کرا کے۔ لے بھی میں کرنا وعدہ، تسی بھی کرو وعدہ صاحب۔ لو جی پہلے وعدہ میں کرنا، پچھے جو لنگ گیا سستی ہوئی نا، اللہ مینوں بھی معاف فرما دے، اللہ تانوں بھی معاف فرما۔ ثواب کنا ہے؟ ثواب کنا ہے؟ این قبر چو نا، این قبر چو باہر آمنا ہے، این قبر چو چھڑ بے بیاب، این قبر چو این اٹھنا ہے نا، اللہ سورہ کاف دی اتنی برکت ہوئے گی، اللہ نور ہی کر دے وے گا۔ جرا سورہ کاف پڑھ دے جمعہ اللہ دن سن لو، 1 2 3 4 اے گلاں میرے پلے بن لو، شاید کہ ہو رہے اگلا جمعہ تہاڈی میری ملاقات ہو جانا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، جرا بندہ چلو نام ہی زیادہ 10 ایتاں سورۃ الکہف دیاں پڑھ لیندا ہے، اللہ انہوں دجال دے فتنے کو محفوظ فرما لے گا۔ کدی دجال دے فتنے چ نہیں آئے گا جنہیں 10 ایتاں پڑھ لیاں، سبحان اللہ کہتے۔ لے بھی ہم سارے وعدہ کر لیے انشاءاللہ، ان تو مراد ہے بھی اللہ تو توفیق دے اسی پڑھا گے انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام فرمایا ابو ہریرہ 70,000 فرشتہ تیری قبر تے کھو گئی، قیامت تک دعاواں منگے گا۔ بولو کنا فرشتہ؟ 70,000 فرشتہ۔ ذرا جی سن لو نا، جڑا بندہ رکن یمانی پتھر حجر اسود تو پہلا پتھر ہے نا، ایندانا رکن یمانی جندے تے غلاف کعبہ نہیں نا، 2 بیت اللہ تے جگہ نہیں جتھے غلاف کعبہ نہیں، حضرت جی ایک ملتظم میں ایک رکن یمانی، اینا تے غلاف کعبہ نہیں، اے پتھر نظر آندے پینے۔ سن لو جرا بندہ رکن یمانی کو ہاتھ لا کے جس ٹائم دعا منگدا ہے نا، میرے سونے نبی آکھیے
इहदी दुआ दे नाल 70,000 फरिश्ता शामिल हो जांदे। इहदी दुआ दे नाल ना ओए चले जाओ मौत दा पता नहीं देना। हज़रत जी हुण ते जवान ज़्यादा मरदे पए ने, बुढ़ियां नालों जवानां दा टाइम छेती आई जांदा है। रोज़ाना अखबारां पढ़ के वेख लौना हज़रत जी ये वक्त दी गल जी, हज़रत साहब पता नहीं कल टाइम के आ जाना। सुबह दे टाइम ये अखबार मिलदी है 50 रुपए दी, शाम दे टाइम अखबार रद्दी 3 रुपए दी भी मिल जाती। हज़रत साहब वक्त बदल जाता है, टाइम का पता नहीं हो। ये 12 घंटे अखबार पहले 50 रुपए दी, शाम के टाइम 3 रुपए दी अखबार की दिन की। हज़रत जी कीमत बदल गई, इंसान की है औकात 1 मिनट च अल्लाह कीमत बदल देंदा है ना। 1 मिनट च मेरा अल्लाह हिटली उत्ते ले आंदा, पलटे बज जाते। ओए मौत का पता नहीं हो। एक बार रुक रही जमानी वेख लो ना। हज़रत जी अगे आ जाओ, मैनू पता टाइम ने वक्त ने वफा नहीं करनी। हज़रत साहब सुन लो 70 ही सुनते जाओ ना। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सोने नबी आख्या है ना, जिस टाइम अल्लाह पाक अल्लाह दे नबी सोने हज़रत मूसा अलैहि सलाम जिस टाइम सामने फिरौन जादूगर बुलाए ना, ये जादूगर सामने आए ना, मूसा अलैहि सलाम कहन लगे ना अल्लाह सोने इन्हां दी तादाद कितनी है। सामने जादूगर खड़े ने, अल्लाह इन्हां दी तादाद कितनी। अल्लाह कहन लगे मेरे मूसा 70,000। सामने जादूगर खड़ा है 70,000। हज़रत जी सुन लो ध्यान दे नाल 70 होंदी जाएगी। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है, ज़मीन ते बैतुल्ला शरीफ है ना, ज़मीन ते बैतुल्ला इंदा तवाफ इंसान पे कर देने लब्बैक। जिन्ने जाना है ना एक बारी पढ़ दे जाओ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। अगर तुसी आखो तो मैं दा तर्जमा सुना दिया। बाबे समसाम दी ज़ुबानी बाबे समसाम ने पढ़िया लब्बैक ते मोती परो देते ना, आंदे ने लब्बैक लब्बैक 1000 बारी, लब्बैक लब्बैक 1000 बारी, लब्बैक किरदे कार साईं। अगे डिगया शेर भी खांदा नहीं, तुम ते आप 70 गफ्फार साईं। कर कर गुनाह बाबा समसामंद कर कर गुनाह काला मुंह होया शर्मसार साईं। कर कर गुनाह काला मुंह होया शर्मसार साईं। हज़रत जी ते नुकते दी गल पल्ले बन के लै जा। बाबा समसामंद 40 बार गया बाबा जी समसामंद, जिन्हों हर बंदा जिंदा हया करदा अल्लाह दा वली आंदा ओ आंदा कर कर गुनाम कर कर गुनाम काला मुंह होया शर्मसार साईं। इथों साबित होंदा और नेकियां करके भी डरना चाहिए। एक अल्लाह वाला ए गल पल्ले बन के लै जाना। एक अल्लाह वाला कहन लगा तवज्जो आंदा अल्लाह सोने अल्लाह तेरा साडे ते बड़ा वड्डा एहसान है। अल्लाह तू गुनाह दी अल्लाह बदबू नहीं बनाई, तू गुनाहां दी बो नहीं बनाई, बदबू नहीं बनाई। अल्लाह जे गुनाहां दी बदबू होंदी ते मेरे कोल किसे बहना ही नहीं सी। अल्लाह वाला प्यान हज़रत जी तेरी मेरी ते गल ही कोई नहीं। इत्थे अल्लाह वाला डोला खांदा प्याना, इस करके नेकियां करके आकड़िया ना कर। अल्लाह लै जा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इंदा तर्जमा इंदा मैना ये बंदा हराम दियां चादरां पा के आंदा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक।
इंदा तर्जमा अल्लाह चंगा हाँ या मंदा हाँ। आ गया पापी आ रहा मुजरों बन के आ रहा, अल्लाह फकीर बन के आ रहा, अल्लाह चंगा हाँ या मंदा हाँ। आखरत तेरा बंदा हाँ, अल्लाह मेरी दिली मुराद अता कर दे, साड़ी हर एक मुआफ खता कर दे। अल्लाह तू आखिया सी गैर तो ना मंगी, मैथों मंगदा भी ते ना संगी, जे तू ना मंगे इंसान नहीं, जे मैं ना देवा रहमान नहीं। हजरत जी जमीन ते बैतुल्ला जिन्ना वेखिए अल्लाह दोबारा लै जाओ ची आमीन हो जाए। जिन्ना नहीं वेख्या अल्लाह ऐसे महीने ऐसे साली बखा दे, ये बैतुल्ला दे ऊपर इंदी बिल्कुल सेहत ना सतवें आसमान ते बैतुल मामूर, जमीन ते बैतुल्ला। इधर वेखो जमीन ते बैतुल्ला, आ दरम्यान ते सात आसमान ने, ऊपर बैतुल मामूर, आ बैतुल्ला बैतुल मामूर। आइंदा तवाफ इंसान पे कर देने, आइंदा तवाफ बैतुल मामूर दा आसमान दे फरिश्ते पे कर दे। ओ सोने नबी आखिए मैं नहीं आखिया, सरकार आखिए यो बैतुल मामूर जिंदा रोजाना 70 हजार फरिश्ते तवाफ कर देने। बैत लफ्ज़ 70 आएगा, इंदा तवाफ रोजाना 70 हजार फरिश्ते पे कर दे। हज़रत साहब अगे आ जाओ, हुण जरा मेरे वाले तक दे जाना, वक्त ने वफा नहीं करनी। जन्नती नवाब जन्नत च जाएगा ना, अल्लाह पाक एक रवायत आंदा है, अल्लाह हर जन्नती नूं लेकिन एक रवायत आंदा है, ये रवायत सही संद नाल साबित है। अल्लाह पाक अल्लाह शहीद नूं जिन्ने शहीद होंगे अल्लाह जन्नत दे अंदर 70 होरा ता फरमा देंगे। बोलो किनिया होरा बाबे, तुसी भी बोलो किनिया होरा। जेड़े घरों गोडे गोडे तंग ने उच्ची बोलो किनिया होरा। जेड़े घरों परेशान ने बिल्कुल मुतमिन हो जाओ, जिंदगी 4 दिन दी ये ते लांगी जानी, जन्नत दियां होरां इस्तकबाल नहीं खड़ियां ने। मेरे सोने नबी आखिए जरा बंदा 3 बार आंदा, कितनी बार 3 बार आंदा, नमाजी बंदा है, अल्लाह दे डर वाला बंदा है, इंदा दिल साफ है, ये 3 बार आंदा अल्लाह मैं पापी हां जहन्नम को डर आंदा, अल्लाह मैनू जन्नत दे दे, अल्लाह जन्नत दे दे, अल्लाह मैनू डर पे आंदा, अल्लाह मैनू आदियां कालियां करतूतां दा पता है ना, अल्लाह मैनू जन्नत दे दे, अल्लाह मैनू जन्नत दे दे। उतों आवाज आंदी जन्नत आप ही मुंह बोल पैंदी, आंदी अल्लाह ये किवें प्या तरले मारदा, या अल्लाह इनू जन्नत दे ही छड्ड, ये किवें प्या तरले मारदा, इनू जन्नत दे दे। जन्नत 70 होरां शुहादा नूं मिल जाणगियां। हज़रत साहब अगे आ जा, अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद, दरूद पाक दी आवाज़ आ जाए, सारे पढ़ो जनाब मुहम्मद। सरकार एक दिन जरा वेखदे जाना, बस मैं गल मुकान वाले पासे आ जा। मेरे नबी आपदे यारां च बैठे सन, अचानक इक्के दफा जोर नाल ठा ठा दी आवाज आई ना, अचानक इक्के बार आवाज आई जिवें कोई शहर डिगदी है ना, मेरे वाले तको हजरत साहब मेरे वाले वेखो ना, जिवें कोई शहर डिगदी इक्के बारी ठा दी आवाज आई ना। सिहाबा नूं सरकार कहन लगे मेरे सिहाबियों जानदे हो ये आवाज किंदी? सिहाबा कहन लगे सोने असीं नहीं जानदे, अल्लाह जानदा है, उनका रसूल जानदा है। आ फरमान लगे जहन्नम, अल्लाह जहन्नम च एक पत्थर सुट्टिया है ना, आज जहन्नम दी तह च पहुंचा 70 साल पिछों।
لفظ 70 اے جہنم دی تہ وچ 17 سالاں دے بعد اے جہنم دی تہ ج پہنچی ہے حضرت صاحب ایڈی وڈی جہنم ہے کہ تھلے پتھر جان لگیاں 70 سال لگے نے حضرت جی آخری گل تے پھر گل مکائی جنتی جنت چ جان گے موجہ چ ہون گے ادھر میرے والے تک لو سبحان اللہ دی اچھی آواز آنی چاہیے دی حالے گلاں تے بڑیاں نے پر ٹائم ختم ہو گئے ہیں ایک نیکی کرو رمضان تے کنا ثواب ملدا ہے بولو ایک نیکی کیتیاں رمضان تے کنا ثواب ملدا ہے حالے گلاں تے بڑیاں خیر اللہ جنت جنتی جنت چلے جان گے سارا عام معاملہ ختم ہو جائے گا جہنمی جہنم جنتی جنت میرے والے تک کو ایک قرآن چ بھی ان دلیل مل دی اللہ سبحانہ ہو ادھر ویکھو اللہ جنت جان تو بعد فرمان گے ہاں کوئی نعمت باقی یا اللہ بس بس اخیر ہوگی اللہ فرمان گے نہیں حالے میں نعمت ہور بھی دینی اللہ جی او کیڑی ادھر ویکھو سونے نبی آکھے اللہ چہرہ پاک تو 70,000 سبحان اللہ دی آواز آوے تے پھر کی مدہ ہونی اللہ چہرے تو 70,000 پردہ نور دا پیچھے ہٹا کے جنتیاں نو اپنا دیدار کرا دے گا اللہ دے چہرہ پاک دے سامنے نور دا کنا پردہ ہے 70,000 موسیٰ علیہ السلام کھڑے پہ یا اللہ تینوں ویکھنا ہے اللہ فرمان لگے میرے موسیٰ پیغمبر نا لن ترانی تو نہیں یا اللہ ویکھنا ہے اللہ نے نور دی ایک چلک نور دا ایک پردے دی چلک دیتی پہاڑ نو پہاڑ اڑ گیا اللہ دے نور دی چلک کوئی نہیں برداشت کر سکتا فلما افاقا موسیٰ نبی بے ہوش ہو گئے لیکن جنت اندر اللہ 70,000 نور دا پردہ چہرے تو اٹھا کے آپ دا مومنانوں جنتیانوں دیدار کراوے گا اللہم جعلنا منہم وقت کافی ہو گیا ہے ٹائم ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب